Salimon kala inde mon e yettore muɗum ñatuɗo wara yo senditu yewtere nden andintinayi hande ko asewe 12 lewru avril 2025 ɓay natuɗo yo senditu meɗintinayi ɗum ɗo en attendant. Alors, le président Mamadi Doumbouya est un général. L'armée, les officiers sont censés représenter des symboles. Le général Mamadi Doumbouya est arrivé avec beaucoup de promesses. J'ai envie de dire au président, vous êtes un officier. Un officier doit avoir le sens du devoir. Vous avez pris des engagements vis-à-vis de la nation. Ne vous laissez pas entraîner dans des chemins qui mèneront vers des problèmes. La seule solution pour sortir de la transition, c'est d'organiser un processus inclusif. Ne regardez pas X ou Y, regardez la République. Qu'est-ce que vous devez à la Guinée? En réalité, c'est ça. Vous devez à la Guinée une organisation politique, c'est-à-dire organiser des élections sans tension qui vont faire élire un président civil qui va prendre le sens, la suite de vos actions. Vous sortirez grandi. Des exemples, ça ne manque pas. Mais toutes les personnes qui vous diront, mon général, que vous êtes indispensable, sans vous, la Guinée ne fonctionnera pas, je vous dirai, mon général, que le président Ahmed Sékou Touré, on sait tout ce qu'il a représenté pour l'Afrique. Mais le président Sékou Touré, il est mort. La Guinée a continué à exister. Le général Conté, 24 ans. La Guinée a continué. Le président Alpha Condé juste avant vous. Donc la Guinée, elle sera là après vous. Avant vous. Elle a été là avant vous. Elle a été là avec vous. Donc regardez le long terme. Quel héritage, quel Mamadi Doumbouya vous voulez laisser dans la mémoire des gens? Est-ce que vous voulez laisser le Mamadi Doumbouya qui n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de la nation? Ou vous voulez rester ce soldat-là qui n'a pas fait comme les autres, qui n'a pas fait comme le général Conté, qui n'a pas rendu le pouvoir aux civils, qui est décédé au pouvoir, ou le capitaine Dadis? Je ne vais pas évoquer son cas qui quand même est tragique. Donc soyez le Mamadi Doumbouya du 5 septembre. Ne soyez pas ce Mamadi Doumbouya que certains Guinéens veulent que vous soyez, celui qui va s'éterniser au pouvoir. Ça ne vous est pas profitable. Vous êtes plus que ça. Voilà. Alors, écoutez très bien ce message. Justement, il a parlé de certains Guinéens. On va écouter aussi ces certains Guinéens. En attendant, veuillez partager le live. Natuɗo wo yo sendi tout ça kita ara jentite oɗo koko feƴƴi kon ɗo boke. Mon commandant est motivé. Mon commandant est... Si bare fuyi ko baɓɓandu nangata jentiteɗo ɓen Guinéenɓe ɓe wodi ɗo fimu demagoɓe ɓen goɗɗo e maɓɓe ɗo mo tawata hito ala yaltude kono mo mari gon hito sonkirgo sonkino ha hito gon sayli jentiteɗo wi Aliya Camara waɗnoɓe kuwo Mon commandant est là, c'est l'ensemble. Mon commandant Aliya, il est là, il est là. Ayo ngala Mon mundar. commandant Aliya, mon commandant Aliya. Sonkino ada anden sayli. Dile Guinée no yurmi. Neɗɗo ino dogi e ley nangue ino ɗonɗa koyɗe mum no fungiti mo weela mo sonkino hay to gon sayɗi ayla commandant ila. Mon commandant Aliya est là. Aliya est venu pour l'accompagner. Mon général Mamadi, mon abat. Ei kan sa uditi video on taw ko kine makko ɗe gadduɗoɗa haynade araɗa huuli ha taw koyo nder ton. Ya fait là, je vais être sérieux mais c'est difficile d'être sérieux ces temps-ci. Aw ara sendite mi heɗintina on ɗo kadi fayin plateau ko feƴƴi kon boke fayin jentiteɗo on ko ɓeyni ɗo ko konnote ɓeyni wo ko événement marche de la paix comme si le pays était en guerre.
Jentite ɗo kañum kadi économiste jogo ko woni e warde wola quoi toujours dans la même foulée. Bien. Alors, comme je disais, Monsieur Camara Mohamed nous rejoint pour la suite de ce plateau spécial installé dans la cour de la résidence de Monsieur le Préfet. Et comme je le disais, nous avons aussi déployé un grand dispositif technique et professionnel. Tanouba et Germaine sont, comme on le dit, les souris aujourd'hui dans les rues de Bokeh pour nous ramener toutes les images de cette cérémonie. Ko doyen Zakaria Kamarani anditi ko ɓe ɗo wonno film kamɓe fu wari ɓe déployé hande ɗo ka terrain fi waɗugo reportage, mais na kanko, ne vous concentrez pas sur lui, je sais que lui il est très professionnel. Kono jentite ɗo ko a invité jo makko on en intellectuel en scientifique ko woni e wolde ko jentite on ɗon ko wolta ko na journaliste on ɗo. Ne vous concentrez pas sur lui. Merci d'avoir accepté, Mohamed Camara, de nous rejoindre pour parler de ce projet, de nous parler de cette grande mobilisation. D'abord, comment vous l'interprétez? Très ravi, bonjour à vous. Très content, étant fils de Kakandé, c'est pour moi une grande fierté et un très grand honneur de voir se passer aujourd'hui cet événement historique, une mobilisation sans faille de toute la Guinée, chez nous à Kakandé, pour soutenir la candidature du général Mamadi Doumbouya. Jentede ko intellectuel ɓe ɓenni oɗo il était consultant dans une émission, je le suivais. Warayno non o yewta de manière enfin supposément objective. Jentite non oɗo ko ne wolde kon en intellectuel yawɗo jango e l'école ha gasi, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe nanen komo janga on wonno ɗon nanude. Mi heɗintinayi on ɗo piji tati, on heɗitiki arano on tawɗo on ko janguɗo en cadre comme ça. Mi andama ko ɓeyni ko King Abdul Karim ko non o wiyete, enfin page on ka partage aɗo mi anda neɗɗo on wari o yewti nde yewtere labande nde nanɗon da o inni Mamadi kala arɗo innuma ko an gaynata, sina an ko an, sina an hunde waɗata. Wo Sékou Touré o laamino ndi leydi fo ino andi mo sur le plan national et sur le plan africain. Kono o yiwi o yehi, Lansana Conté kadi ari yehi, Dadis wana non, Alpha Condé wana non. O inni lagine wodano ado Sékou arde, o accuno lagine, o wonduno e lagine. An kadi artawɗa lagine, accay kadi lagine hara lagine ko jiwum. Ko moƴƴanayma laamu leydi ndin organisa élection ɗi tawata hay gooto weddaka e majji, hay gooto sakkaka e majji. Ko ɗum ɗon luttata, ko ɗum ɗon wawata waɗude ka tawata andintina yimɓe ɓe Mamadi Doumbouya 5 septembre jon arnoɗo on deññande. Ko ɗum on intellectuel je ɗo yewti. Mo wona intellectuel on nani ginɗo no sonkanane, andi ɓe innayi o fifaru ndun ko ndu waɗora ndun ko ndu ɓurata sonkude. Kono jaka no wodi fifaji goɗi waɗoray kono hara ɗi mari sonko kadi. Jentite non fifaru go waɗorndu ɗo kono wondundu e sonko jentite hara fus jaka ala ton. Et subsidiairement apprécier ce qui est en train d'être fait. Parce que très souvent nous focalisons sur le verre à moitié vide. Et par contre, depuis plus de 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment dans cette région de Bokeh, qui rapportent beaucoup à la Guinée, parce que étant le foyer de l'exploitation de la bauxite. Donc pour moi, aujourd'hui, étant membre également de l'Union pour le développement de Kakandé, avant d'être consultant appui du ministre du Plan et de la Coopération internationale, donc cette double casquette me donne encore une double satisfaction. Donc en tant que fils de Kakandé. Aujourd'hui, de par l'organisation, déjà, nous pouvons que nous féliciter. Féliciter les organisateurs de la qualité de l'organisation de cette mobilisation, mais aussi pour revenir au contenu. Le contenu, il s'agit de célébrer les acquis depuis 3 ans. Comme je le dis, nous nous focalisons beaucoup sur ce que l'on n'a pas. Par contre, depuis 3 ans, il y a beaucoup de choses que l'on obtient. Sous la direction clairvoyante du général d'armée Mamadi Doumbouya. Et donc, pour nous, à partir de là, cela mérite d'être consolidé.
Je peux pas continuer. Sincèrement, je peux pas continuer ça. Vous savez pourquoi? Sincèrement, je me demande comment vous vous regardez dans un miroir. Je me demande sincèrement. Et ça, c'est dire que c'est un jeune. Hein. Pendant qu'on est en train de dire que les vieux, c'est les malhonnêtes, c'est des corrompus, et lui, c'est un jeune. C'est un jeune qui parle comme ça. Je vais partager avec vous une petite anecdote. Il dit que depuis que Mamadi est arrivé, c'est la clairvoyance, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sans que les Guinéens ne se rendent compte. C'est possible. C'est bien possible. Mais je vous apprends qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans une mosquée, et je vais demander votre contribution par rapport à cette information, qu'un muezzin a demandé aux fidèles musulmans dans cette mosquée de tout faire pour qu'ils puissent honorer leur engagement vis-à-vis du secrétariat général des affaires religieuses. C'est quoi cet engagement? Apparemment, depuis quelques jours, le secrétariat a demandé à certaines mosquées, et là je vais demander, je vais faire la vérification avec vous ici. Si toutefois, vous avez appris la même chose, vécu la même chose, ou connaissez là où ça s'est passé, veuillez nous aider dans les commentaires. Cet homme dit que le muezzin a demandé aux fidèles de les aider à trouver le montant demandé par le secrétariat des affaires religieuses, dont la date limite de dépôt, c'est demain. Enfin, la clôture, c'est demain. Demain, dimanche, ils doivent avoir le montant que le secrétariat leur a demandé. Dans un pays minier, dans un pays dont on parle, ce plateau-là, ils sont en train de dire qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis que le CNRD est arrivé. Je ne parle pas du premier régime parce que je ne l'ai pas vécu. Mais depuis ma tendre enfance, la seule collecte que j'ai entendue, vue et su, que j'ai vécue, pour faire simple, c'est celle de Garafiri. Lorsque la Guinée a voulu faire un coup de... une première en finançant, disons, un projet d'envergure nationale sur fonds propres, sans faire appel aux bailleurs étrangers, le feu général Lansana Conté avait eu l'idée de faire des caisses de contribution. Et cette caisse, elle passait dans tous les ministères, dans tout, disons, au niveau de chaque département, mais aussi dans des magasins. Ça passait même dans des écoles. Je me rappelle à l'époque, à ma qualité d'écolier, c'était une fierté pour moi d'avoir pris ma maigre collation, parce que c'est ça que j'appelle, pour mettre dans cette caisse-là. Pour que moi aussi je me dise ce barrage dont on parle, bien que je ne connaissais pas à l'époque les tenants et les aboutissants de ce barrage, je me rappelle tout simplement qu'on m'avait dit que si Garafiri se réalisait, la Guinée allait avoir suffisamment d'électricité, c'est le rêve, hein, c'est toujours la même rhétorique, à tel point que la Guinée allait exporter de l'électricité. Et moi qui suis originaire d'Opita, on n'a pas beaucoup manqué de courant avec le barrage Quincon. Ce jour-là, j'étais animé d'abord par ce sentiment de patriotisme, bien qu'étant jeune, mais aussi j'étais séduit par le projet. J'étais aussi excité de contribuer à quelque chose. C'était la seule contribution nationale, volontaire et involontaire que le Guinéen avait subie. Depuis que de mémoire d'homme, pour faire simple. Jamais nous avions connu un régime où on avait contraint aux Guinéens de contribuer. Nous avons connu le PPTE, le programme de pays pauvres très endettés. Ça s'appelait comme ça, au temps du président Alpha Condé. Et ça avait porté ses fruits. Les Guinéens avaient serré les ceintures, certes. Il y a eu des taxes, il y a eu des fermetures de certaines dépenses pour que la Guinée puisse sortir des petits pays pauvres très endettés. Ce programme, nous l'avions réussi. Mais à ma connaissance, jamais on n'avait contraint à des citoyens de contribuer, aller jusqu'à contraindre aux mosquées, les lieux de culte, de contribuer.
Ça, il a fallu avoir un CNRD avec sa gestion chaotique, catastrophique, calamiteuse pour que le secrétariat des... Enfin, si cette information se confirme, je dirais que retour au Seitan 74. Seitan 74, d'après les explications que j'ai eues, la Guinée avait connu tellement de pauvreté, tellement de misère, tellement de précarité, que la famine avait atteint un sommet inégalable. On disait, on attend l'arrivée du bateau. C'était la chanson qu'on chantait dans les oreilles de tout Guinéen. Appauvris, affamés. Ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'il fallait trouver un coupable. À l'époque, le régime du PDG-RDA avait mis la responsabilité, le tort sur les commerçants. On avait dit que c'était les opérateurs économiques qui affamaient sa population. C'était le terme de Sékou Touré. Le complot des commerçants. Parce que chez lui, tout était complot. Il avait tellement appauvri la Guinée que le commerçant n'avait pas la possibilité de vendre comme il voulait, n'avait pas la possibilité de faire de son argent comme il voulait. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ça va être justement l'objet de ce live. Contrairement donc à ce qu'on avait annoncé qu'on allait avoir une personnalité qu'on allait inviter aujourd'hui, nous allons aller à l'actualité. Actualité oblige, retour au régime du PDG-RDA. Justement, nous allons faire la suite de notre live précédent, où nous vous avions donné la liste de ces opérateurs économiques ou fils d'opérateurs économiques qui se sont engagés dans une coalition qui s'appelle l'ANGLE, l'Alliance nationale des générations de je ne sais quoi. Figurez-vous, j'ai eu le retour de 3 d'entre eux. J'ai conversé avec 3 d'entre eux qui m'ont fait des révélations à en tenir la tête. C'est à dormir debout. Nous sommes de retour dans la dictature de Sékou Touré. Nous sommes de retour dans les pratiques du premier régime. Nous sommes dans une Birmanie, sans le dire, nous sommes dans une Corée avec un dictateur qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Et oui, vous avez bien entendu ce que je suis en train de dire. Les commerçants, comme au premier régime, sont contraints d'obéir, de fuir ou de mourir. Voilà les 3 options. Vous obéissez, vous faites ce qu'on vous demande, ou vous sortez du pays, sinon on vous tue. Voilà les 3 options. C'était la même chose au temps du premier régime. Et pendant ce temps, il y a des pseudo-intellectuels qui nous disent que jamais la Guinée ne s'est mieux portée que maintenant. Vous faites pitié. Sincèrement, vous faites pitié. Parce que on vous contraint à dire ce genre de bêtises, ces mensonges, ces inepties, alors que c'est votre présent que vous êtes en train de détruire, votre futur que vous êtes en train de compromettre, mais aussi l'avenir de vos enfants. Vous pensez nous faire du mal. Vous avez pris tout ce monde, comme vous avez fait aussi à Cancan, pour vendre des images à l'opinion internationale. Pour faire croire que comme ce qui s'est passé au Gabon, et en passant, je veux vraiment être sérieux dans ce live aujourd'hui, mais je ne peux pas. Vous allez vraiment m'excuser. Mais après, si moi al sobe mo ata yewtu dem ko addi mi do ko ngande pourtant lem do mari information ji wondi très capital dim fala on jonude ara sakite yewtan nen
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيطمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هندد أوكو أسوي سابوي دي لورو أفريل هاوريتو دون سابوي تاتي كاكو سابوي ناي جولدانو hara hande ɗo kadi ɗen heɗintinde nde jonde nde tawata en foduno yuɗen hande ɗo mi heɓayno hoɓɓe en foduno hande ɗo wondema ɓiɗɗo sorijo arayno hande yewtiten ɗo kono e wawali humpodirde e makko e wawalde latinde humpodiri e makko kono wawal latade fi piiji ɗiɗi ko goto on noon e majji mi wawata haray addande en ɗimmon en accay ɗon en humpitoyto mo yeeso haray noon ande tun goɗɗo fokkiti ande tun goɗɗo fokkiti yaltugol mi wolata inde makko nden hande ɗo kono goɗɗo fokkiti yaltugol mo tawata tuma yaltugol makko ngol laati mi yetoyto en ko hombo wonnomo kanko mano gasa humpitoyto toon si Allah jaɓi haray noon ɗum ɗon min ko habaru labaɗo woni komi heɓi ɗon habaru labaɗo woni komi humpiti ɗon yaltugol on ɗon ngol siwi ɗon kañum kadi en yewtay ɗon ɗo waɗi ko juste entre parenthèse en yewtay kon ɗum woni komi waddi e ɓemɓe tawata tato e maɓɓe contactiran e on liste ɗen inɗe ɗe yaltintinno ɗen ɗo yimɓe capanɗo tato e maɓɓe moltike humpodiri am mais yewti ko juuti woodi ko o yetila woodi ko o nelimi e moɗon woodi ko mi landimo o jaabi ko mi sendotata e moɗon yewtere nde min waɗi nden ko yewtere labande haysi non hinde hulɓini hinde ɗenƴina kono nde laba mi weltanike ɓe non kamɓe susuɓe ɓen arde men humpodira mi jarniɓe kadi moƴƴa mi wowlata wonɓe ha ɓe heɓa probléme jogitoɗen ɗon tun wondema mi humpodiri e tato e maɓɓe woodi ko ɓe yetilan komi sendodata e muɗum ɗo ɗum ɗon ko goo ɗimmel muɗum e yewtay fii ko feƴƴi kon boke fii kon ko ɓe waɗi ton hankin e hande ɗo e yewtay fii ɗum ɗon si Allah jaɓi yewten noon kañum kadi fii ko woni feƴƴude Gabon ko tawata on yiiɗo ngombodo ngo tawata ɗo ɓe inni ɓe waɗi limugol ngol a 80% taw fewndo ka ɓe waɗata o image ɗo hari ko oligi woni ko hikki yeeso ko kanko woni ko wawata folude folotiro ngo na non ko juhuno en hina kañum kadi ko jiɓiɗen ko non andirɗen ɗum ɗo laatoto aw ko ɗum noon Mamadi Doumbouya kañum kadi tañƴini ko ɗum ɗon woni mo e jawɗinde ko ɗum ɗon woni mo e siwrinde ko ɗum ɗon woni mo e caakininde kon ɗum noon mi woni e wirde ko ɗum woni ko caakinimo ko ɓayi go'o taw o yi ko feƴƴi kon Tchad imo andino kanko ɗum wata gasirande mo non wawata feƴƴude lagine kono imo yeni oɗo ko waɗi kon kadi ɓurti waɗande mo pression wondema yo hittin ɓeɗo ko ɓe waɗi kudeta maɓɓe on ɗo neɓali kono wani ɗo ɓe waɗi o kudeta maɓɓe si ɓe wawino wadde o kudeta maɓɓe rowandeya ɗo kono tawirta kanko ɗo waɗuɗo kudeta on gibi 2021 han joni wawa organise ɗi élection ji aw ɗum ɗon no wontanimo pression sengo France on no wontanimo pression sengo communauté international on ko raɓɓiɗi kon mo mari kadi pression konko non mi yewtata on ɗo ka toɓɓere ɗimmere ɓitta e tampere nde lagine woni nden e mum mi lando on ɗo non konko mi wowlinanen e français ɗo si tawi woodi e mon humpitiɗo ɗum ɓay taw ko gooto woni ko yeetilan fimo wondema ka juulirde maɓɓe hande ɓe landama mbuuɗi sallijo on ton imamon na e sallijo inniɓe hiɓe haton jini mbuuɗi yo ɓe geruɗin huuɓa sabu secrétariat des affaires religieuses on hino landiɓe mbuuɗi ɗi ɓe duwa huuɓinde jango ɓe naɓanaɓe ton
si tawi on yiɗum ka juulirde mon ma ka quartier ji moɗon mayɗon humpiti fi mum waɗani en ɗum ka commentaire ɗo parce que hakke ma ko tawi miɗo andi koye mbuuɗi lanni ɗum ɗo mi yetinoke on neeɓi kono yaa ha lando ka juulirde juuloɓe inna ɓe addu mbuuɗi hadi ɗum ɗo mi nanali ɗon gibi mandi hoore am padre mum ko wiyaɗen ko yen waɗu fanga damma ko wiyaɗen ko yen ittu sadaka woɓɓe inni ko yo ndiyan hibbe ɗin ɗon piiji fof ɓe yiɗi ko ɗo non yotton kan nanditi ɗon laamuji ɗin fof lannugol majji miɗo anditi e saayi ɓe innonomo kala koye ƴettu siyowal ndiyan hibba ka leydi neɓali fanga damma o watti ɗon ɗo kadi curieusement e yi'i ka innaɗo paykoy koye fof yo ittu koɗe ka woni e hoore maɓɓe laamuji ɗin fof landugol majji on ko gotum ɓeɗo ɓe inni moi je suis au Gabon. Il est aimé par les Gabonais. Ok, Kofi Oligi on a yewtede exactement. Le jour de Laylatul, message woni. Le jour de Laylatul Qadri, ils ont dit que chaque mosquée, de Django de message, le jour de Laylatul Qadri, ils ont dit que chaque mosquée doit enlever 300 000 francs guinéens. Subhanallah. Donc, kodungoy yeti do lan kodungo inni wo hibe landa joni non date limite on dernier délai on ko jango inna mbuudi din ko yidi timmo 300 000 francs subhanallah haray fo e mudum ko dum do woni ko jogiden tobbere kon hiden mari non ka divers e yewtay fi ko feƴƴi kon hande ka siège UFDG yewten kañum kadi ko feƴƴi kon ka live Tidiane la puissance ka tawata ɗon min fottuno ɗon mi waɗi yewtere hande yewtere labande fi o kañot fi solidarité Guinée e yewtay ɗum ɗon ka divers yewten kañum kadi fi Alaji Sellu ko waɗi kon yewtere ka page ɗimmojo meɗen ɗo wiyeteɗo Hector do Massanta ko woɓɓe sikki ko Benito do Massanta ɓe yiwtu Massanta on ɓe sikki ko Benito en tout cas e yewta e fi ɗum ɗon ka diverji hara noon e yetti Allah fota e jarnimo e weltaniwke mo ko tawi kon o newnani en heɗintingol nde jonde hande ɗo en torike mon o newnirani en ɗo argol fotta ɗo yo newnan en kañum kadi seeden ɗo e hoore jaam yo hawrindinan e sawaba e konko mon e yewtude mi hewtina ɗum ɗo no ɓuri e fewirde o hawrindinan onon kadi e sawaba nanirollan kin hakkil ɓurki e deeƴude si en hawriti min ka yewtugol onon ka jentitagol haɗa yetten Allah jarnen mo weltanoɗen mo fota non sabu are ko kanko woni ko moƴƴi e meɗen si mi arnon faljude faljinede fawñade feggade ma fayude hara wata on felan pandi dey ande neɗɗo on o faljay hara on tiiɗi naali ha ande dey watte e hoore am min ko min hare kono noon ande annuyan on argol ɗo na faljingol on go'o haray kadi ɓaymi timma lellite konko lelli wurton konko aali faamon kala konko acca sino woodi kadi ka wawaton ɓeyditude ɗo ko tawata haray si yimɓe ɓen jangoyima min tigi si mi yika commentaire ji ɗo yerko mon e ƴewde kon nafay haray wota on amu wota on amir wota on wuddir haray adde e wallitoto en fop sina ɗiɗo fo anden seytane ko gando himo andiri sengo ka bindi ko mawɗo himo andiri sengo ka bimbiji kono ko bonɗo bof ɓay non o woni mo mari ɗiɗa ɗiɗi kono o woni ko bonɗo ko bonki makko ki woni ko folata haray toroɗen Allah yo Allah dandu en bone makko yo Allah woɗɗinmo e meɗen enen e jurriyaji meɗen o woɗɗinamo e meɗen no woɗɗindiri hakkunde funnange e hirnange amin ya rabbal alamin haray ɗen fuɗɗade live on kono mi falete haray sendodude e moɗon nde yewtere labande ɗo merci c'est le kono woniri ganda siɗa yewta e tola la marani tola message ko kanko mi woni kutude ɗo ɗum waɗiran 9 mois ji ɗin ɗo fof kanko mi kutata pimbi kikiɗe donc ara miɗo woni hata bobo gartubode non so arti mo woni golle engagé haray ɗo moƴƴi meɗe kono ko tola to mbi on ɗo e kutude ɗo ko ɗum ɗo mi kutata sila yaade golle ara no ɗum a walani la ma ɗum ɓuran donc ɗum binni so mi jibbini ɗo so mi mari feere acca gomo ɓe sa wiɗa he so artima artima haray ɗum woni haray ko jeune engagé vraiment ratatano vidéo ji makko ɗin fof kala ko waɗi mi jentoto watti ay ɗaɓangol ay nena mina yawa tola ni connecté ɗumanno to hande dans quelques minutes maɗo min ni waɗa ka weekend ɗo bo arde ma révélation ji si farim piiji ɗon fof pari ko mi wonnoma waɗande ɗo promotion awa fo mon joni ara ayatantoɗan ɗon madame o ha fabi o fof agirala merci ok haray o message mo nanɗon ɗo mo yaawi seeɗa mi heɓɓan noon si mi yawniri hito ngon na fi yon heɗi to tinna mais fi hito neɗɗo on ɓeɗo ko bandiraɓe meɗen jibinɓe tenen feƴƴuɗo ɗo Allah artiki ɓe bobo gorko ko ɗum woni ko ɓe yewti e nder o audio maɓɓe so nanali moƴƴa fewndo kaɓe sawuno on bobo ko mintu woni kaɓe darata
Allah arsiki ɓe bobo on tawi ko bobo gorko ɓe yeeti non omo ɓe teddiniriɗo jibinagol bobo on ɓay ɓe andi on hino andidiri an ɓe ni hara yo on yeetolan yo yottigan o audio ɗo mo yiwɗo mo heɗiti ɗon ɗo wondema ɓe ndaari lan telman hiɓe huliwota bobo on ɓay ko ɓe on landarde kon ɗen andi neɗɗo on si o tagama ko adete soorede si wonkiki waɗama organe de sens ji makko ɗin ko ɗum woni so'irɗi makko ɗin ko noppi ɗin ko ɗiɗo kañum kadi sakkitoto e ɓandu neɗɗo on fof ko noppi ɗin sakkitoto ko noppi ɗin kadi adoto soorede bobo ɓen siɓe ka teege haray ɓe jenti ko woni kon feƴƴude takko maɓɓe hay siɓe rena kono haray ɓe jenti aw neɗɗo on kadi wonkikin siki sortoyede gite ɗen ɗe wumay on tigi acca wawde yiwde hundukon soke hande kadi o wawata wowlude ɓandu ndun tawa sa memimo o sowata kono noppi makko ɗin e kine makko ɗen ɗiɗo ɗiɗi ɗi gollay ha wonkikinki sorte warin wonde kine ɗen ɗe udday tawa hande kadi o ala fofude hara heddike sortegol tu wonkikin kono noppi ɗin harayno nanude kala ko wowluɗa ɗon ko ɗum ɓe ni si accident waɗi wata artawa waɗuɓe accident ɓe nanga wigol ɓe hisata ɓeɗo ɓe hisata haray mo nande hay si wonkikin sortete ko inna ko ya sintir takko makko sabu sa sintiri tawi ɗengal ngal han joni no immade o nana yo sintira siko moƴƴanaɗo awa ko wana non kañum kadi bobon sino ka tege reedu mum sa heɗitike qur'an o jentitoɗo qur'an o sa heɗitike bonɗi a exposike ɗiɗo kañum kadi wona e ka sala makko o anday ɓeɗo noon ɓe andini wondema si tawi na qur'an ɓe wonno heɗitade fewndo ɓe saawi o bobo maɓɓe ɗo aray ko tola ɓe wonno heɗitade ɓe inni noon joni haray yo oɗo yeetola wondema ɓe huuli ha wata o bobo maɓɓe ɗo yo wonu révolutionnaire sabu ko ɓe ndaratanmi kon ɓay mi hendike o audio mi waywa yuwaɗo mi waywa jangaɗo yiwgol anda goɗɗo hino wawi hittinirde fi neɗɗo wano ni ha tawata himo jibini hayo gaynali taw seedude muusu reedu e tampere e ngorre iɗen nani ka woni wolde ɗo yewta ha o ŋaaɓa sundulla ko andira kon fuu sonnajo mo tawata hino wondi e reedu lebbi jeenal angal ɗanagol ya non ha firto tawa na ɗaɓɓere no ɗanagol woniri kono yeetoro goɗɗo wondema hino teddinimo pet fi jibinegol bobon on waɗi du'a welti ɓe additi o audio ɗo wiwgol awa haray non kadi ɓayɗa yewtida e toola andin toola o bobo mi jibini ɗum ɗo huli ha wata o artumo sengo ka révolution parce que so artimo wona révolutionnaire oɗo o ndaraynola o naɓana kañum kadi yumma makko ɓe ngure nden fap ndaranmi ko wiyete ɓe ko siwtaɓe mi jonnata inde maɓɓe nen taw parce que mi jonnaka autorisation o modi maɓɓe kañum kadi ko siwtaɓe ɗiɗo woni ko jombidiri ils se reconnaîtront ici mi anda si ɓe ka nder live ɗo kono kamɓe ba futu maɓɓe ba mawɓe maɓɓe ba fop mi weltanike ɓe no ɓe tororilan noon du'a fi o bobo min kadi miɗo torade on ɗo yo wallitolan waɗangol o bobo ɗo du'a toroɗen Allah go'o taw yo Allah hisin o bobo ɗo sellinamo mawninamo e nder cellal e nder dewal en toriki Allah yo Allah waɗu barki e makko yo Allah waɗu ɓantal e makko yo Allah waɗu malal e makko waɗa mo malaɗo yo Allah arsi ko mawɓe makko ɓen ko laaɓi dagi ko ɓe ne'iramo yo Allah waɗu mo ngal tugalal darantongal musidal mum o wona nde warñakere nde musidal mum tambitoto fi yo ɓurto kañum kadi towude ya rabbal alamina ɓeɗo e ɓeygure maɓɓe nden fof woni ko ɓe pita ɓen woni ko ɓe maali ɓen woni ka ɓe wontiri wo mi weltanike ɓe mi jarniɓe mi torike on fof kañum kadi en waɗan ɓeɗo du'a ɓe tultali few ndarugollam ɓe bandiraɓe ɗo bobo maɓɓe on kadi tultali heɗita gollam ɓeygure maɓɓe nden fop hino heɗitade ɗum ɗo sa yi ɗum ɗo a taway ngo cippiro en yawitingo tun kono ngo cippiro ngo yaka woɗɗi ngo battinay kañum kadi hawnaki yo taw ko tolaɓe go kañum kadi woni immade ɗo ni hawnaki yo taw hara
ko jango meɗen on wonɗen e moƴƴinde ɗo en toriki Allah yo Allah moƴƴinan en hande meɗen on o moƴƴinana en jango meɗen on o wurtana en hanki meɗen mo tawata woɓɓe go wedditino e muɗum amin ya rabbal alamin haray jaja fune mi weltanike o moƴƴa noon no mi wiri noon mi jogaki taw waray autorisation yewtugol inde moɗon nden ɗo mi waɗi hito moɗon gon ɗo on jentitike j'espère que on seytinana Allah ngaray ko mi waɗi ngo hito ɗo kon mi weltike toni mi weltike kañum kadi aray ko mi weltike aray an kadi sellu wonɗo on sabu ha mi humpodire ɓeɗo aray mi jarnima moƴƴa noon mi weltanike ma mi jarni kañum kadi ɓe gureji ɗin fof haray ɗen fuɗɗade live on ɗo no mi wiiri noon no woodi ɗo ɗi mi faala on humpitude ɗin ɗi tawata arano on e majji mi humpodirno tato ɓen ɓe tawata inde muɗum hino waɗaka liste ɗo yewtere amen nden nde juutali kono ko mi yewti kon fof ko gotum ɗum woni arano on ba jonnuɗo lan numéro ɗin mo on ba min humpodiri woni tan mo on ba ɓe fap ko piiji goti ɗin ɓe yetina aranon ɗum taw ko ɓe andi nimmi wondema woɓɓe e maɓɓe ko yaltiri ko fi hersa e fi tana fokkito ɗon e mawɓe maɓɓe ɓen ko ɗum ɗo waɗi si ɓe naati e o coalition ɗum ɗon taw go'o ka hano ɗon humpitade ce qui veut dire ɓe confirmi ɗon ko mi wi kon wondema mawɓe maɓɓe ɓen hino sutana ɓe tawi noon ɓay ɓe falanaka mawɓe maɓɓe ɓen hersa ɓe falanaka mawɓe maɓɓe ɓen tampere e sonja wata mawɓe maɓɓe ɓe yaltine ɗo e naɓegol fijinoye aminoye ɓornini t-shirt ji waɗine propagande ɓe hikki kamɓe yeeso ɓe inni joni acce menen si tawi awa ko ma tuna acce menen men tuna kono mawɓe amen ɓen tunintake ɗum ɗo taw ko excuse e raison number 1 mo ɓe addi on go'o ɗimmel muɗum woɓɓe inni fretola amen suuɗatama ɓayiɗa ka janadir ton men nanay kaɗɗa wola fi muɗum wokono hande ɗo mawɓe amen ɓen himeɗen huuli ha wata ɓe nange ɓe naɓe ɓe mutinoye ɓe lettoye ɓe pikoye ka ɓe pikatowo woɓɓe ko diabétique woɓɓe ino mari tension si ɓe yehi ɓe jogama ɗo haysi ko jemma goto innama ko bandi nangi ɓe sifa ko ɓe waɗuno kon ɗo e hoore alasana meɗen andi ɗum gasata e mawɓe amen ɓen aw haray andu mawɓe amen ɓen ino menasano inna si tawi ɓe natoyali ka kaso ɓe yaltinali mbuuɗi ɓe immina e bandi e maɓɓe ko wara ɓe si ɓe imminali bandi ko waɗa ɓe sifa ko ɓe waɗuno ala jasmiu kon ɓe hendotoɓe ɓe yaɓe kidnapa mbuuɗi ɗi yaltine menen le noon woɓɓe e maɓɓe ko ƴettoɓe serengelji si ɓe pikaki konko ɓe pikoto kon insuline maɓɓe on ɓe maaye ɓe inni mi tola yeggiti ko heɓuno kon ala jidura minni mi yeggitali wo haysi innama ko wonɓe ka ɓeygure maɓɓe waɗi ɓe ko ɓe waɗano ɗon kon si ɗi capali ɗo ari nangiɓe naɓiɓe ɗo yo mbuuɗi yaltini aray ɓe maayi menen le men falaka e ɗum waɗu mawɓe amen ɓen raison numéro 2 ɓe andini ko menace woni e hoore maɓɓe si tawi naɓen inneteɓe ɗo si a addali men naɓete men sokoya sabu haray redressement ino e hoore maɗa sabu ɓay haray impôt ji ɗin ino e hoore maɗa si a jaɓali ɗum ɗo meɗa wawi imminde bandi e maɗa wareɗa kidnapeɗa jawwalo tallo ɓe yetilam ɓe ni ɗum ɗo kadi no tawa e komin tawrira kon ɗo ɗiɗi oyni kono noon nodduɓe men ɓen e ɗum ɗo fokkintimɓe ɓen ɗum ɗo ngafa yaali hi no ton fokkintimɓe ɓen ɓeɗo noon fokkitirɓe ko ɗiɗo mi jonnata inde nden ɗo wo kono ko ɗiɗo fokkintini ɗum ɗo wo ara noon e maɓɓe ko ɓen tawɓe ɓen ko wowuɓe gollidude e laamu tawɓe ɓe laamu wo laamu kamɓe ɓe wi ko ma ɓe gollita wo hino tawa noon ton kañum kadi ɓen tawɓe ɓen hino gollidude e uudi no gollidude e Ahmed de Paris ko ɓeɗo initie ɗum kaɓe yata ɓe hiroya ton ka fijindaruji maɓɓe ton ko ton ɓe yewti ha uudi inniɓe son faala hande ɗo heɓude marché ji hiɗo yolli affaire o business on heɓali taw contrat ji on heɓali taw assise moƴƴi on heɓali taw ɗaɗi moƴƴi ɗi iruɗon min si ɗon faalami ɗo wawi o wallude heɓon accès e laamu ngun heɓon accès e lanɗon ɓen ɗo landi kon ɗum ɓe waɗata ɓe yeyata a waɗa propagande ɓe yeyata on forma bloc binde makko kanko lanɗon awa fi on faamo moƴƴa ko kanko Ahmed de Paris Ahmed de Palu
e koto makko udi dernier ko ɓeeɗo ɗiɗo woni ka pooɗi ɓe sukaɓe ɓe yeti kelan noon ɓe inni balɗe wonɗe arde ɗo ɗen ɓe affiche yay non justement proximité mo ɓe mari on o coalition mo ɓe waɗiɗi ɗo ɓe affiche yay mo o yetila noon ɗon piwum mi faala sendodude e moɗon ɗo oyni wo tola ñande go a woli fiiɗe otoje wonaɗe senditeɗe ɗo wo ko non woniri na mamadi woni e senditude ɗen otoje woɗe otoje ɗo ko catégorie tati ɗen otoje ɗe tawata ko narkoɓe woni ko addiɗe ɗo si ɓe addi otowal ngal ha gasi ɓe naadi ngal ka port scanner on ari inni wondema ko otowal wonno nder ton condi no nder ton ndin condi yaltinama ndi naɓama destination kandi woni e yaade ton ma ndi préparama fi yawgol ton ɗe otoje ɗo ko ɗe wona senditeɗe ɗo jonne artiste ɓe ko ɗum ɗo woni kamɓe kadi contrepartie maɓɓe on fi wallitagol ngol kanko CNRD on e wallitagol mo ngol kanko Mamadi ɓeyni ɗum ɗon ko non woniri ɗon a faljali ko exactement ko non woniri woɗimmel muɗum otoje goɗe wonɗa yiide ɗo si ɓe yehi ɓe soppoyi ɓe waɗi coupé décalé on leyɗe porto ɗi réseau ji wonɗe wujjude otoje ton ɗe addama ɗo jowiti piqué conteneur tati ma nayi ɗen ɗon ɓe hendoto ton ɓe sorta goɗɗe hanunoɗe yawde on ka douane ɓe hendotoɗe hande kadi ɓe récupéra ɗe kamɓe tawɓe ɓen hiɓe ka laamu ton ko ɗum ɗo ɓe woni hendade ɓe okkitira par ce que ɓe andi janngo e janngo na yo yawe ha ngal otowal ande ko goɗɗo e maɓɓe woni ko dogini ngal ɓay tum ɓe andi interpol ɗaɓɓitoyay haɗe fi otoje ñande goo fettoyay si fettoyi non wala waylitike koyo tawnayo wi'e dey ko kamɓe jogiiɗe wawa ko ɗen woni deuxiéme catégorie ɗen otoje wo troisiéme catégorie non ɗen otoje mi waɗa noon taw pause on deuxiéme catégorie ɗon oyni wo yiɗa yiide fewndo ɗo ɗi soirée ji wonɗi e waɗude min mi anda dey kone feƴƴude soirée ji kon wo awa boîte ji no woodi ɗo ɗi hirdeji woni e waɗude mum ka tawata sa yehi ton fretola atamay hoore atamay hunduko wo bandiraɓe meɗen ɓen hande sino wi'ede ɗo affaire yeyitagol ngol no ɗuuɗiri en wo o wi'eteɗo ɗo uudi dernier e miñam makko Ahmed de Palui ko ɓeeɗo woni hande waɗi pimpiyagal e nder saare nden ko ɓeeɗo hande addi cagina yagal yafoɗollan expression on e nder leydi ndin wo ɓeeɗo no waɗi nokkure ka tawata ɓe waɗi VIP ji sa yi ɗo hande no ame TikTok sa yi hande ɗo jiwɓe ɓen hino borja sa yi hande ɗo worɓe ɓen hino borja wo ala ko ala ka gerede ɗi boîte de nuit ji maɓɓe aw ko ɗen otoje noon ɓe wona e suynirede ko téléphone iPhone ji ɓe wona e suynirede ko sifa ɗimpiji ɓe wona suynirede waw gouvernement on ɗo foppino mari kumpeti mum yahu ɗaɓɓanowo mo jiwɓe waw ɗe otoje ɗo kañum kadi no tawa e mum konko ɓe jonnete si ɓe addi jiwo kono labirawo ɓe wona ƴettede ɓe jonnirede e otoje troisiéme catégorie on noon andi ɗum ɗo kaka deuxiéme mi waɗuno pause oyni troisiéme catégorie noon ɗe otoje ɗe wonɗa yiide ɗo wonaɗe e senditede ko ɓeeɗo noon e konko ɓe woni e wadde on trafic maɓɓe ɗon fop si tawi naɗen addiraɗe ɗo tawoje hara ko on condi ndin ari e majje si naɗen tawata ko wujjaɗe adda ɗo kamɓe kadi ɓe mari troisiéme catégorie otoje ka garage gouvernement ton ɗe tawata si ɓe waɗi affaire ji nder ton ɓe faalama heɓude ka ɓe okkitira ka garage gouvernement ton wo ko woni troisiéme catégorie ɗe otoje mi andintina en ɗo noon ɓe julaɓe ɓe on ɗon e yiide ɗo ɓe tawata wonde si ɓe ɓiƴiɓe tawi mbuuɗi ala ko yaltine kotoje maɓɓe ɗen ɓe woni ƴettude ɓe jonna donc o troisiéme catégorie mo mone wolde ɗo na forcément ndiyare ko garage gouvernement ko ɗen otoje ɗe tawata si ɓe ɓiƴi julajo pour x ou y raison teren makko hino nokkure nde tawata o wujju ma o jattu ma o négocie si ɓe aranimo o tawa hakkunde ndu suudu e ngal otowal ɗo ko otowal ngal ɓuri welde okkitirgol ma ɓuri welde seedugol ɓe yaaɓe korompa juge jo ɓe jonnamo otowal ma ɓe jonnoyamo tere nokkugo ɓe ƴetta kañum kadi laamu ngun ɓe jonna otowal wawa ko ɗe o ɗi catégorie ji tati wonɗa yiide ɗo jonnon anditen ko wonɗen yewde fi mum ko fi o liste ɓe julaɓe ɗo e ko ɓe yeetilan kon ko honno woniri tawi ɓe tawama e o liste ɗo woosi a ndaari ɓeɗo fop a taway ko 5 à 10% woni ton tawɓe hara ko par conviction luttuɓɓen fuu ko hakkude on menaçaɗo wi'aɗo
si a arali tawtuɗa min memminante dosiyeji ɗi tawata koye kaso luttata ma min immina bandi e maɗa mo tawata koya maayoy. Si tawi noon andi ɗiɗo fop a wataɗi waɗugol miɗen jonnuma possibilité yattugol e leydi jonnon ko anko andi ko anko suɓoto momi yewdi e muɗum tan mo tawata ko ara noon ati mi yewtitude e muɗum min mi holaki on ɗa e wolde kon a defando to woni o jonni min nimero goɗɗo e maɓɓe ɗon o ini noddo ɗo kañum kadi yewtuda e makko landoɗamo koko yewtuɗen ɗo vérifida e makko yiya kan kadi ko yetto makko on ɗon ɗin mo yetilan exactement la même chose que ara noon ɓay min gayni ɗiɗo mi andasi ko kamɓe ɗiɗo ko ɓe yewtidi kon yewtidi e oɗa kañum kadi windanoy men ɓay o windi mi humpodiri e on ɗon aw ko on ɗon noon ɓuri mi jonnude détail ji ɗin fop kon ɗon noon expliquaninmi ko honno hande ɗo ɓe woni e menacerde njulaɓe ko ɗo yewlaninmi piiji o yehi ka opérateur économique o ini o hande ɗo toola wosi a waɗali ko ɓe wi kon hiɓe yetadema ɓeygure maɗa nden soit ɓiɗɗo ma wonɗo iwtude l'école ɓe wawi sakkade o ɓe nangamo ɓe andi kaari ko on to hoɗi ɓe intimida on tigi ɓe innimi o hey kan hino ɗo e blogueur jo fewndo hande ɗo mo tawata ko menace ji waɗa e hoore makko o jaɓa Allah yetagol kombo e blogueur ɓe kono inni wonno ɗo hande ɗo blogueur jo wi'aɗo si waɗali ko ɓe wi kon ils vont s'en prendre à sa famille yurmin mi kirɗinmi parce que ko ni mi nanayno no fille laamu seeku exactement ko ni wonno e warrude ko nun no waɗi sinɗo yaltinande nun ɗo fof so yimi ɗo jala nun ka fuɗɗode ko konko tawata on jooɗike ɗo on wedditike ɗo doy goɗɗo confirminanen ka message ji ɗo ka wi'i effectivement gibi ka laylatul qadri secrétariat des affaires religieuses on a yilandike juulirɗe ɗen mbuuɗi jonno mi landori on Allah ono wonɓe dardolan o live ɗo si juulirde ittinama nden juulirde ittantende hay kon ɗum heddani guineejo hande ɗo ko ittintake ko heddi hande ɗo koye ɓe arka berɗe ɓe yeeto ɓeygure ɓe wonɓe ka berɗe yoɓu sina ɗum kaari yaltinte ka nder kaburu makko ko ɗum ɗo heddi par ce que eɗen andi lapta noon koya yoɓu morgo on koya yoɓu si o fure loote o waɗe kasange si hetta fure on ko yo yoɓu fiya heɓu kaburu ka surratamo ɗon ha ɗo eɗen andi hadi neɗɗo on ka o heɓa ha o maayi ɗiɗo o yoɓante ɗi ko heddi non joni ka yiwɗen ɗo juulide nden ittinama ko argol wi'a hande kadi wonɓe ɓen ka nder berɗe nder ton koye ɓe yoɓane luwaye si ɓe yoɓali luwaye woni on luwaye ko lewru woni on luwaye ko hitande si o yoɓali o fure ko yaltinteɗo ko ɗum ɗo heddi hande kadi mi nanayno ɓe wi'a kaari no weela heege doomi juulirde sina jikiri wo ko defte ma nanaɓe inna kaari tampi ha tawi kaka juulirde o yata wujjoya gate hari ɗiɗo hino acca si misal no jonnede hari ko ɗiɗo jonnete e ley senerde no yehi ha joni ko nde juulirde ɗo wona wi'ede adde mbuuɗi jonno min ko mi humpa ɗum ɗo johalan fes par ce que mi neeɓi on yetade mbuuɗi lanni kono mi miijatano mbuuɗi lannayi ha tawata ko juulirɗe ɗe wona wi'ede hande kadi itte mbuuɗi cedi min ɗum ɗo si ɗum ɗo ngalɗinali on si ɗum ɗo hulɓinali on haray hande kadi mi yaali konko hulɓinta Guinée jon juulirde nde tawata almami ko ittanteɗo salli ko okkorteɗo kuran ko yoɓeteɗum ndiyan ko yoɓeteɗum si entretien waɗi fop ko ɓe julɓe ɗo woni ittindirde ɗum ɗo waɗe si subvention iway ka iwata o iwa ton o ara ɗum ɗo wallite jakka sino ittede muudo sino waɗede koye ɗe juulirde anditete naɓe même si jakka on juulirde nden du haka tawede muɗum kono marɓe kaalisi ɓen fop faalaɓe wallitade fi dina ko église on e juulirde nden ɓe o neyade joni noon ɓe hanuɓe wallitade ɗe juulirde ɗo tambitoɗe siko ɓeɗo woni arde non ƴantaɗe e juulirde yetelan hande ɗo haray kon ɗum daɗi lagine mi landike on ɗum fi Allah ka commenteji ɗo wallelan ɗum ɗon onon wonɓe lagine ɓen
yetelan si tawi innama hande kadi juulirde woɓɓe inayi ɗo joni 300 000 ɗuɗa an kadi tola ko fi 300 000 wonɗa e wolude ɗo na 300 000 on daroton haysi ko 1000 francs innano juulirde kala ittay limanelan ko juulirɗe jelu hande ɗo woni quartier lagine ko juulirɗe jelu haray jogi min ko honɗum mapininmi na ko tawata ɗo innama 300 000 50 000 100 000 yo juulirde ittu go'o ko honɗum yehatay ɓeɗo koyo ittine ɗum ɗo ko landal an aranal ngal si ɓeɗo ittinama 300 000 hande ɗo 2025 dans 1 an dans 2 ans dans 3 ans ɓeɗo ko jelu ittinoyte ɗiɗi si ɓeɗo ittali ɗiɗo ma o montan ɗo siko juulirde janɗude nden ittinde ɗum ɗo siko tosokerne o mo wawali ittude ɗo non kanko ko honno juulirde nden koye ombe koye nde banque koyo nde sale hande kadi yo yimɓe naatu si juulirde Allah nden non hande ɗo innama awa si on yoɓali nde ɗo on haray ko honɗum waɗete koye nde sanctionné koye salli almami ittine ko honɗum ɓeɗo waɗata tati nayi ka juulirde nden ittinaɗo an o mo jon suudu mo tawata na juulirde waɗɗa suudu maɗa kaka hoɗa an e ɓeygore maɗa ma ka wonɗa e luwinde an ko jeluɓe ittinoye ma si juulirde nden daɗali ko hombo hande kadi daɗata nayi joyi dernière question wonɗo non hande kadi plus importante ɓurɗo hittude on e ammin ɗi mbuɗi ɗo ko honɗum ndi wona waɗoyeɗi quelqu'un soit joni ko ɓe woni e wadde ɗiɗo mbuɗi c'est à dire ɗe lanɗe ɗe waɗɗen ɗa nayino yeggite joni ɗen ɗon fof ɗi mbuɗi ɗo ittaɗi ko honɗum ɗiɗo waɗoyte ɗiɗo ko fi yoɓugol salliɓe ko fi yoɓugol almamiɓe ko fi waɗugol ɗate ko fi courant nden juulirde ko fi ndiyam mayre ko fi location foncière mayre quelqu'un soit ɗi mbuɗi ɗo fewndo ka ɓe woni hendade ɓe waɗa gi propagande gi nanɗon ɗo fuu kon ɗum ittini ɓeɗo ene hara ɗi mbuɗi tawoytake on mamayamo ɓe woni e wadde o corruption mo ɓe woni e wadde ɗo si joni non hay juulirde Allah nden a tawninde e o funsugol mbuɗi ɗo haray nde tikkere Allah jama hiɗen andi nde honto daroyto mbuɗi miskinɓe ɓen ƴette gollitire e konko tawata ko geddi goɗɗo innimi hankin hari boke hôtel a heɓata hôtel ji ɗin fof woni occupé ɗum noon na jombidirɓe dey woni natude ɗi hôtel ji ko iwruɗo to woni arde fotta inna bomɓay onon ɗo ko piyu gotum ko wonɗo wadde on fopo wernama o hôtel ɗo onon ɗo ɗiɗo ɓayɗon nantodiri onon on jonnama ndu o chambre ɗo onon ɗo ɗiɗo ɗo wawi walade ki danki ɗo joni no mbuɗi o miskino ɗo ittaɗi ka juulirde ɗo e inde nde juulirde ɗo si ɗiɗo ukko yike e geddi an haray kon woni fiyake ma musidɗo ka Allah an waɗuɗo ɗum ɗo on an waɗinaɗo ɗum ɗo on hiɗa tañƴini ndu loyru ɗe tikke Allah ɗo si ɗeɗo fuɗɗike juurade e hoore ndi leydi ka ɗum ɗo waɗi ɗo a sikka jalay c'est à dire ko ɗum si mi inniri en ɗo hiɗen jooɗi ɗo e fijugol e beldi laɓi ɗen jooɗi ɗo wedditi e piwum hiɗen jala kun ɗo hiɗen sikka ɗo ko sama kala ɓe gaynino jiiɓude leydi ndin fuu ɓe gaynino jiiɓidirde fuu ɓe janginino yimɓe ɗo hanki wo ko marche de la paix hankin juma on ɓe yehi wo ɓe yehi ɓe jangoyi qur'an hankin konko ɓe yehi ɓe waɗoy ɗon kon fuu wo ko inde Allah ɓe waɗi on yehi on ammini e hoore ɗum ɗo e nder ngal nyallal juma on wakkilike ɗum ɗo yo waɗu hiɗon jooɗi ɗon fanki alors que non Allah wi'i en ba'da husbillahi minash shaitani rajim wattaqu fitnatan
la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hule on bone, hule on tana, mo tawata si o ari o memata bonnuɓe ɓen tun e moɗon tun. O memata bonnuɓe ɓen e moɗon tun. Si o ari o mema ɓen ɓe tawata kañum kadi ɓe bonna. Sabu konko ɓe jooɗi ɓe yii no wadde ɗon ɓe wolali fus ɓe waɗali hay fuy. Si geddi ɗin tiiɗi lette ɗen ari ɗe suɓata waɗuɗo emo waɗali illa man rahima rabba. Sina on mo Allahu on yurmini o sorti e muɗum goto daɗata. Onon non hande ɗo ndaare ka jooɗi ɗon ɗon kon e muɗum. Wattane yila nani, fine nani, ɗi contenaire ji mbuɗi ɗi ɓe addi ɗo ɗin hunde nafataɗi ɓurta woni sonjude leydi ndin. Iwen ɗon non aren e toɓɓere nde tawata nden toujours fi yewtugol ko feƴƴi kon boke. E yi'o affiche mo Serelak o waɗi ɗo. Mi fala non landade on ono wonɓe ndarde lamɓen. Ko gibi honde tuma de mi wi on kanko Usu Jiga ko Mamadi o woni ɗaɓɓande passage ngal otowal. Iɗo maniti gibi mi wowli ɗum. Vous allez nous respecter ici. Si minni no respecte ko terme mi woni utilise de. Mi andi ɗo respecti men ɗo goy. Kono hande ɗo hino yaltiti. Ono wona ɓe wi'ede ɓe wonde man, oh, sellu yo iwu o gaynata. Ƴetten parti on, jonne gayno. Awa on yi onaɗo e jonnede parti on. Jonnon ono wonɓe wadde o discours wi on sellu no hani jonnugol parti on no jonniranomo non fewndo ari. Hakkunde mon e Allah on cippiri laamu padre duuɓi 10 ha laamu ngu yani ko lanɗo on itta kono jikkuji ɗin ɗi waali warinɗi ɓurtu ɓeydagol. On parti dartiɗo ɗon ɗin duuɓi 11 fuu darti kañum kadi duuɓi 5 wat duuɓi 4 watti on 11 ɗon woni duuɓi 15 hiɗa e parti politique wonɗo dartade ɗum ɗon. Mi andinay non ko hoore nden tun sansigoy jikkuji ɗin kanji ko gooti. On incarnuɗo ɗum ɗon ko ɗum woni on nandintinɗo ɗum ɗon mo tawata hande ɗo ko Mamadi Doumbouya wiyete. Ko honno an wawirta wonde e nder parti duuɓi 15 hiɗa dartade goɗɗum ƴettoya non on parti jonna on tawɗo ko ɗum woni e waɗude. Mi landike on ɗo onon élément ɓe Serelak ɓen wonɓe arde sowndo woɓɓe ka parti in Alaji Sellu gaynata parti on ala yarde yeeso ndaaren gaynowo wo jonne wawo en jonnude laamu ngu wo. Donc onon hari jaako laamu ngu wonno ɗon ɗaɓɓude. C'est ça? Je vous comprends, onon wonɓe wowlde ɗum ɗo ɓen hande wondema si en faala e parti on arka laamu jonne mo on déjà wonɗo ka laamu ma on mo anduɗen e laamoto. Là je suis parfaitement d'accord avec vous, calcul moɗon on ɗon c'est bien. Kono ko laamu wonɗon e ɗaɓɓude kako ko dartoto konko tawata ko ɗum sakki on ka laamu. Question simple, ko darti ɗon ko fiyon heɓu laamu kako wonɗon dartade ko fiyo jaggo kadi accu. Mi landito no ɓurirta fewude nanugol ko faala ɗon ko heɓugol laamu tun inne on laamike ma mo faala ɗon laamike kako faala ɗon ko nunɗal yo tabituka leydi fiyo welufi par ce que si ko ɗum ɗa mi landi woɓɓe aray tun inna no si a laamuyke a sanzay joni si a laamuyke a waɗay ko moƴƴi kon joni ko faala ɗon ko lammingol wonɗo wo wona oɗo ko ono lamminimo kako faala ɗon ko ngul laamu tawngu ngu accinay jaggu ngu accinay tooña ngu tabintina ko laaɓi ɗum ɗon ko ono mi faala yo jaabo. Si tawi ko faala ɗon ko laamu tun haray ɗum ɗon mi salaki calcul moɗon o wonde ma ƴettugol on parti wiya mo joni Mamadi ko jeyi o parti ɗo
siko ɗum ɗon hara hewta organisation élection siko ɗum Niger Burkina e Mali ɓe holli en Niger ɗo gonɗum ɓe waɗi ɓeyni tiyani dissolven kala ko wiyete parti politique parti ji ɗi waɗa disu tiyani portu serment prêtu serment 5 ans ko a woni lanɗon that's it lanni siko ɗum ɗon wota on ar jetton parti politique alaji sellu wota on ar toñon alaji sellu wota on raɗo alpha lagine wota on ɗannin rpg ƴette jullere nde wiya hey ka jooɗiɗa ɗon alamike siko ɗum ɗon wota on soñji hoore mon kono wota on tuuni démocratie on yimɓe mayɓe ɓen fof FDG ɗo darti jaggu kala citoyen ɓe tawɓe ɓen hino wi men faalaka ka tuuni kon wota on har tuuni non ɓe wota on har yen non ɓe e piide misal jentiteɗo nde yewtere nde oɗo waɗi nde tawata hande ɗo non kanko tigi mo tawa ɓe jaɓɓaɓe hande ɗo to onno boke jentite nde yewtere ɗo ñawen ɗo joni mo kala meɗen ndaara kon ɗum woni ko yii e nde yewtere ɗo jentite Pular wi'i wondema yo Allah dandu en bone naafiki mo haala mum jaɓete e mbatu. Pular wi'i si reedu fewji dambe bonayi. Ɓe ala légitimité yowtugol e inde laɓe. Ɓe ala légitimité ha yowtugol e inde quartier ɓaynaɓe chef de quartier. Sino woodi hande mojo bere mbarde légitimité yowtugol fi laɓe haray ko UFDG. Ko honno goɗɗo kañum heɓɓitorta immo yaha ka ñama kala woni tummodirde waɗa fooli fenji waɗa gimi e gami hay si tawi on tigi noon no waɗi kaftane e kufunde puuto hanana hay e goto hande immagol tun huno e inde laɓe eɗen mari ga ñeeñuɓe ha eɗen mari ga mbiruɓe kamɓe gandal maɓɓe ngal fof ko fi wallitagol bonnugol saria hina de fi moƴƴingol donc haray ko ɓen woni ko sorti ɗo e fampagol konngudi haray komin ƴettiringol konngol ɗo ko andingol jama adna e Allah on fof andingol jama lagine on kaɓe woniri ton fof wondema dey wona e inde laɓe ɓe yowti wondema dey wona laɓe woni ko ɓe huni wondema koye inde maɓɓe woni ko ɓe yowti kon wondema haray si takkoto ɗon haray ko inde maɓɓe kamɓe e ɓeygure maɓɓe nden haray ko honorable Sellou Balde je suis awa wonɓe landade ɓen ko mbonan ɗon hito mum ko ɗum waɗi simi addi ha ka heɗiti ɗon ɗo honorable Sellou Balde ko maaki ko miɗo jalde ɗo kono koka kirɗa mi woni e jalde fiyon ɗum noon mi woni e jalirde mi anda ɓeɗo honorable Sellou Balde si tawi ɓe heɗitike nde yewtere ɗo konno ɓe so'ata ma audio maɓɓe jombaɗo ɗe balɗe ɗo o israw maɓɓe ɗo konno yirta ɓe si ɓeɗo heɓi taniraɓe ɓe taniraɓe ɗo kon ɗo wiyoyta ɓe soro an ko ɗum ɗo wiwno soro an kon ɗo cippi ko ɗum ɗo non yurmiri waɗa cippiro duuɓi oɗo non andintinen koko baabe makko golli o roni Allah hinno baba en kañum honorable Sellou Balde ɗo ɓay koko filla ɓen baabe makko feƴƴinoɓe ka wonno ka kaso ɓe nangu jungo makko ngon ɓe jonni Sellou Dalen ɓeyni mi faala ya wallu oɗo kanko kadi ka politique annen clendoy e nder hinƴango kala konko baba Sellou Balde waɗunoɗo Allah hinno ɓe yaafo e kanko ko waɗi ɗo kon fop y compris nadegol e kaso fi gacce e hawre ɗo heɓiri tun e yimɓe e nder parti fi ɓay o hollama goɗɗum mone o yehi o tawto yande ɗo e yii ko feƴƴoy kon ɗo boke ɗum ɗo no yurmimi simi wi on ɗum ɗo yurmala ngara mi feni miijite un seul instant mi toriki on jentite moƴƴa koko mon e wolde ɗo on be gite moɗon ɗen udditon noppi udditanollan hakkil udditanollan ɓernde jentito ɗon koko mon e wolde ɗo miijite un seul instant neɗɗo baba makko waɗa cippiro darto jaggu
darano gonga haa ɓen ɓe heɓa mo kanko ɓe wi'a mo ronan toppito e konko mi fuɗɗi wakkilo haa ɗum ɗo yaha an joofa min hande duuɓi hewtitike lam mi wawali waɗude kono ko mi jiidor ma ko fiya lannito konko mi fuɗɗi an kadi naɓa haa kaseɗa e muɗum naɓeɗa haa yimɓe maaya sabu ɗum ɗon nyande goo tun immoyoɗa wi'a konko wannoɗa ɗon kon fop ko mawɗo ma wanno kon fop ko gorol ma fop waɗi na gonga an a yi a andi jaka baabe ma har no falji a yi a andi jaka koko ɓeygure maɗa nden dartanino kon fop hari na e gonga ɓe wonno ko ɗum waɗi si an arɗa hande kadi yaaɓuɗa ɗum ɗon fo e leydi ɗum ɗo no waywa tuma ronuɗa leydi ndi tawata suudu no darna e mayri inneɗa non ndu suudu ɗo an ko yar hande kadi non ñappandu maadi ndin ɓantama aru ñappa immoyoɗa ara nyande go tun ƴetta unduɗe una ndi leydi ɗo fop wallinandi e leydi mi landike on ono wonɓe darde lamɓen ɗo on mawɗo mo ronuɗa ndi leydi ndi tawata ko lakkere makko o darniri ndin maadi ara an hendoɗa ɗum ɗo waɗa ɗum undude luuboɗa ɗum ɗo una ɗum ɗo haa ɗo wonta hande kadi leydi a haɗali ɗon tun kadi huccita wi'a ndi leydi ɗo a falaka ndi jonɗa yaade fuɗɗoyo nokkugo paske an a tañƴinike a heɓi joni leydi nokkugo ndi leydi ɗo suuhino e mayri hiɗa yaade ka kawtal ɓen sakkiɓe ɓen baaba ma wawa lannitade ndu suudu ɗo ñappandu e ngurdam muɗum yaha tawoya ngal kawtal ɗon inna joni ɗa arde darnon ka leydi maɓɓe ɗon nanda so yi moƴƴa ko woni lan e suninde kon baaba ma piirida e baaba gotoɓe mum ma kawtalɓe muɗum anyunoɓe soro maɗa ndi leydi ko dondi baaba ma adda haka miiro on dari ɗon maadi ndi darike inna mi yehi haa ɗo hande kadi ko ɗo mi wawi mi tori kama geru gerteɗen fop waɗa nde warñakere ɗo waɗa ndi nyappodi ɗo nani ndara tawa hiɗa sakkede ko ɓeɗa wonma sakkade ɓe iri goɗɗum e nden ndi leydi ɗon yeteɗa non an sikoye ɗum ɗon iwu liɓu ndi leydi yaha tawoyaɓe ton darnon ko tuma darnoy ɗon sika maɗa wawa hettoyade kon ɗum wawata fewtude baaba ma ka gaburu maɓɓe sa ari juuroya golɓe kon ɗum wiyata ɓen jon non ɓiɓɓe ma fuɗɗike janɗude ɓe wonnoɗa yeetade ndi leydi ko leydi baban ɓen ɓiɓɓe ma wonnoɓe may wiwde baaba fiyun ɗum ɓeeɗa kañum no darnude enen en ala wawde lannita golɗo ɓen ɓiɓɓe ma ɓe yeetitoke ma an kadi haɗi waɗano sifa ɓeeɗa non a yeetike ɓe ɓiɓɓe ma ko giggol joƴƴinirma ka leydi ɗo ko dondi lakkere baaba ma nden a falaka e nde luttirni ɓeeɗo non ɓiyoya maɗa ƴetti weduru mayɗa ƴetti unirgal hiɗa unude ndi maadi haa ndi walo ka leydi wallina ngal undugal lumbita yaha ka hoggo ɓeeɗa wi'a hande kadi ɓiɓɓe maɗa ɓe fof are tawollan ɗo ko ɗo wonɗen hoɗude ɓe ɓiɓɓe maɗa ɗo konno ɓe daariray ma ɗo yeggiten ƙaburu on yeggiten fure on yeggiten ka tawatayɗa yaade juuroyagol baaba ma kon ɗum yoyta baaba ma ɗon yeggiten ɗum non ɓe ɓiɓɓe maɗa ɗo mandiɓe soro maɓɓe on yi'i yangi soro maɓɓe kin yi antigi yangi maɗa kin ɓe yi'a non joni acciti o tere maɗa ɗo ndi leydi ndi tawata hiɓe andi ko dondi ɓe yi'a taw to yiɗa wattane yila dey musidɓe golliren hakkil a wi'iɗo si tawi kañum honorable Sello Balde wi'i si reedu ndun jokki ndimo ngun jokkata
hande ɗo en woni ɓen tawɓe ɓen koye yaroɓe reedu si reedu ndun jokki fokkiti en jokki kon ɗum heddorɗen hande enen ɗo kon ɗum marɗen kay wi'en génération ji ɗi wonduɗen ɗin ɗo e muɗum e janngo kadi wondema en cippirno ha en cippirno kono tawɗen na ko gasata en haɗali ɗo wiwgol en tawali gasata holluɗen wondema kokko wonnoɗen jippirande kon harina e gonga min mi yewta ɗo fi malaɗo hande yewta kono kanko honorable Sellu Balde malaɗo ko yollagol mum e politique woni malaɗo ko transporteur mawɓe mum ko transporteur politique ko kanko hara woni e fuɗɗade ɗum ɗo ka nder ɓeygure et je suis entièrement d'accord avec lui kala ko wawata prospérinde transport makko yo wakkilo e mum kanko ba koto makko Tijjani ba ɓoyɓe yoɓe wakkilo moƴƴa ɗum ɗon no réussisande ɓe je n'ai aucun problème kanko malaɗo ko yahani kon ka CNRD contrat makko siman ɗum yo réussisir mo moƴƴa yimɓe wawa heɓude nafa e muɗum kono honorable Sellu Balde mo tawata on baba mum waɗi politique o roni o politique ƴetti jonni mo politicien jo wi yaadu e oɗo yehi ha woni député nden saare nde o jeeya yehi ha ambulancier jo wara e nden saare nde o jeeya o woni membre jo FNDC mo représentant FNDC on wara pita o woni on ardiɗo ɗin manifestation ji noddaɗi mayɓe fop maayi no maayiri andirɗen ɗon hande ɗo o yiltito ɓen sooriɓe wonnoɓe wadde ɗum ɗon o waɗa casquette ɓeɗon hande o immo ara o événement ɗo fo o tawe ko message on mo wonɗen naɓude ko ɗum wonɗe yetade jama on ene wonɓe wadde cippiro gon ɗo jokkelan hande kono janggo ñande mi daari mi tawi nafagon ala o mi dampo e mi yaha mi wattida e ɓeeɗa ko hombo hande kadi holoto politicien ko hombo hande kadi holoto ko gomɗina wonɗe waɗirde ngo cippiro yetelan enen onon hiɗon sikka ɗo ko règlement de compte tum waɗu ɗon vous avez scellé votre compte vous pensez régler des comptes mais vous êtes en train de sceller votre compte vous êtes en train de sceller votre sort hiɗo yurmanmi ko ŋaññaare aɗumi wulla ko ɗum simi winane miɗo jalde kono miɗo suni ko jala wala mi wonno waɗude oɗo non ko waɗina ɗum ɗo kon fuu o waɗa vete ton ko fiyo ɓeɗo yeɓe ɓe holle inni o yii ɓen ɓe holono ɗo hino ɗo hande ko musuwaji amen ɗinni ko fittorɗi amen ɗinni uudi premier hari no hitti yeeso journaliste jo on ɓuri kanko malaɗo ka o feƴƴayno e ɗum ɗole ko lancement film on ni film on taw arali parce que gogo taw ɓe mi yewtide ɓen e mum wonɓe ɓen ka senirde to la yetimen ene malaɗo e Sellu Balde na ƴoyre waɗi fi argol espiona men yetimen ɓay an hiɗa andi ko woni ton kon ça veut dire donc ɓe hoolaki on taw ɓe gaynali hoolagol on e no gerirawo no geriraɓe hoolota ko parce que e goo hiɓe waɗi ko arrangement waɗuɗon arɗon ko ma ɓe yiya ɓe fellita conviction o wondema yi divorce o woni total ɓe gayni on tuninde few hande kadi il n'y a pas possibilité de retour si ɓe geɓa on non ko ɓe faala ko ɗum ɗon kadi ko si ɓe faala si ɓe geɓi on kadi jaɓon on alano ko ɗum waɗi simi inni malaɗo a fait un très bon choix parce que kanko o moyen no woniri wo wurere makko nden fatay no woniri wo kanko contrat makko on heɓoto no woniri non mo marno contrat blé gibi tan padre kanko rien qui change au contraire ça s'améliore pour lui kono honorable Sellu Balde président Diawo Balde suule gonga pay koy tabarnak sibwe non
ɗum ɗon ko go angal hoolare nden taw ɗiɗi ɓe hoolaki on paske ɓe yi'i on ala conviction ka wawɗo reniwde ko ko waɗɗon ɗo fuu fay ɓe wawi mayude sabu moɗon ma sabu ko nodduɗon ɓe andi on ala finde ka tawi no on ala finde ɗon ɓe hoolaki on jonnugol on konko tawata ko question d'importance e juuɗe maɓɓe ɗiɗi tati ɓe yi ko waɗuɗon kon ɗo on janfike conviction moɗon on c'est dire ko gomɗinan ɗon ko wirɗon kon ko ɗum ɗo wonɗo waɗirde cippiro on janfike ɓeygure moɗon nden par ce que koko honorable Sellu waɗi ɗo janfike trahisi conviction baba mon on o janfike gorol moɗon musidal moɗon ngal par ce que ɗum ɗo ko janfagol labe honorable Sellu Balde waɗi ɗo ko ɗum waɗi ɗo en passant senerde wata yadde hande kadi labe joni ko mamum on tumɓe woni arde ɓe waɗa carnaval maɓɓe on ɓe haɗa ɗon ɓe andi labe on labiraka non ka labe on labaka mi ala noon feƴƴinde ɗo yewtere nden kono ka labe on labaka fi on ɗum ɓe gayni no waɗinde labe ko ɓe waɗinta labe kon kon ɗum hande kadi ɓe yiltitotoɗo ɓe sampirin ɓe worino ko wolata ko ɓe minoke ɓe yeyino haka fulasoji labe to kono ɓe yi ko ɓe heɓuno kon fewndo ɓe yawno labe o yantuma kaɓe artayno cortège maɓɓe waɗi accident ɓe yehi sengo to ko honno kubiyari ndin to ɓe innama toon ɓe janganama fiyo marsamɓe ɓe yi ko ɓe heɓoy kon ka ɗuma ka stade ɗa donc labe on ɓe nino haaɗi tak ɓe ala sutade ɗon ɗon terlen noon ɓe ala fijirde joni ɓe arde mamum ɓe ndara ko honno mamu wata ami andina ɓe ɗon noon Sékou Touré ko mamum sakkitori kaɓe sikki ɗon mi yewta ɓe ɗo kañum kadi no mi wowlirno noon o yantuma mi yottina kaɓe sikkuno ɓe yehi ɓe janganoyama labe ɓe janganoyama ko honno ko leluma ko honno ko zawiya ko kubiya ko honto en tout cas ka hormorɗi ton ko madina ñannun ko honto kaɓe yawno ɓe janganoya ton fop ko honno mi yeggiti inɗe ɗen ton kaɓe yawno do ɓe janganoya ton Elage Mamadou honno ko honno Ceerno Mamadou e yawno ton janganoɓe inni ɓe tawti ɓe yi conséquence on tuma mi arno mi inni ɓe janganoyama do kono ɓe anda ko honno ɓe janganoya awa ɗo kadi mi wowla ado waɗude sallijo mo Sékou Touré sahimbinno on ka stade ɗon Hajja André e ɓengule makko ndin heynoduno si on anda tarika mamon on moƴƴa lande capitaine Dadis tigi e capitaine Dadis landemo ko waddano kon Fuuta lando ɗon mo non ko yetano kadi mamu si on anda lande tigi padre ka campagne ji ɗo kon ɗum o waddano mamu son anda mamu lande ko mimu kaka almamu on ka imamun ko ɗum woni mamun ko imamun d'accord almamijo on ɗon o woniraɗon mere timbo ko woni timbo konno ɗon son sikkiɗo non onon hiɗon joƴi ha on wali kaka fetere ƴette nde kadi suddo ɗon nani ƴette fetere nden suddo ɗon nde nani son ƴettali nde fetere suddi ɗon nde gere taggonde awa taggende ha moƴƴa hande wonta gatal wakko ɗon ngal gatal naɓon si on acci ɗo nde fetere on suddaki nde on taggali nde suddoto no walorɗon e mayre non ko non nde waloroyta hoore moɗon a bonnanta nder sali harem toɗi kala woni ballo meɗen allahumma amin mi hawrinde en sababu allahumma amin allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim ara jonidiri rendez-vous e nder semaine on jango acce min kadi mi fawto nani ronki acce mi fawto haray en hawtidiri ɗo fop yewten ɗo mi yeggitayno ɗo joni fi divers on Alaji Sellu
fi ko feƴƴi kon taw ka assemblée générale, ils ont fait un très bon travail. Ɗole ko lancement on ni. Ɗo yo CNRD waɗu ko watta kon, c'est-à-dire suspendugol parti on, ɓe yi kamɓe tigi ɓe andi wondema UFDG ɗanaki go ɗimmel muɗum. UFDG holli hiɓe maîtrise terrain on. ɗiɗi tammel mum mi yewta en ɗo fi stratégie Donald Trump on. Donald Trump ko lekkol sengo ka politique, ko ɗum woni on lekkol makko sengo ka politique. Politicien ko ya geru fima yewte, woni boni woni moƴƴi, kono geru yewte. Fi on ɗum fanni man ti fima no yewtede yiɗa wooda, fanni man ti fima no wooda hino tañƴina ka tawata, fima ɗanota ko hino tañƴina kadi ka hewta ka laamu. Ko ɗo non alaji sellu wonno bonnude. Ɓe ari ɓe jooɗi ɓe jokki haaju maɓe. Parti on kañum kadi ndaari ka tawata ɗon hoorejo on ala ɗon jokka haaju mum. Folklore e mama ya fuɗɗa waɗede. Ko ɗum waɗi simini noon politique on fuɗɗike. Mi weltano ɗo Ama Tidiane la puissance, mi weltano kala ɓen tawno ɓen hande ka panel amen, Oustaz Alpha Oumar Bari, Donald J. Trump, Jakadiza Gaya, Makka e Madina, Bappa Jamiu, Maindow, Frère Ilo, kala ɓen tawnoɓe ɓe hettino hande ɗo ɓe tawa e live on, o weltanama on jarnama. Arnoɓen kadi fo commenti ton, ɓen arnoɓen fo kañum kadi ɓe wonɓe itude ɓen fo, yimɓe ɓen hino notade ɗum itude moƴƴa e on kañoto ɗon on jarama. Hara mi reɗini on continue ɗon moƴƴa. Stratégie Trump on ko on ɗum. Himo wadde jama on concentro e konko tawata, il suffit de oui ou de non fiyo change. Ko ɗum woni ɗum. Ɗi tarif douanier ni, ɗi expulsion ji ni, ɗi mesure ji ɗi o woni e wadde ɗo. Ɗi tawata il suffit tout simplement yo immo bimbire. O inna bonko mi wolno hanki mi firti ara ɗi change. Pendant ce temps, tuma tawi opinion on fop, média ji ɗin fop, état ji ɗin fof no concentré konko o waɗi ɗon. Hiɓe yaade ɓe liɓa ko ɓe woni liɓude kon e Palestine. Hiɓe wadde ko ɓe woni wadde kon e ɗi institution ji ɗi o woni e ɗanninde. Konko tawata kon kadi o lamminirama fi muɗum ko ɓe inni kon inflation on, crise économique on, insécurité on. Ko tawata ko yimɓe ɓen hino ɓilli, frigoji maɓɓe ɗin ala heɓude ñaamete, ɓe ala heɓude no ɓe wawira yuɓɓindi, ɓe ala heɓude no ɓe wawa ko ɓenta kon joindre les deux bouts. Ɗum ɗo décret wawali sansude ɗum ɗo, annonce wawali sansude ɗum ɗo. Mais kono fiyo jama on yeggitu ɗum ɗon ko tawata kon o wawata sansude e nder balɗe ɗiɗi, e nder balɗe tati, e nder jonte tati, e nder lebbi tati, hay e nder hitande. O occupe opinion on ko tawata kon i sifi yo waɗu ni hara iwi, i sifi yo kellu tum hara iwi. CNRD ko ɗum woni en e waɗude. CNRD no addude jonna en piiji ɗi tawata fusɗi nafa, fusɗi waɗata. Ɓe inna hande ɓe inogiri, ɓe inna hande ɓe lansi, ɓe inna hande ɓe grasi, ɓe inna hande ɓe okki, ɓe inna hande ɓe waɗi gratuit. Ɗen balɗe ɗon wowlon fi ɗum ɗon vu. Yeƴƴito e ɗon ñande go ndaron tawon konko wowlano kon to wonni. En commenti fi lancement travaux, lancement bitumage. Kon ton bitumage woni. Goudron waɗi. En waɗi propagande wiɗo fi carte d'identité gratuit. Woɓɓe inni waɗay, woɓɓe wi waɗata. E wowli fi ɗum ɗon ka wowluɗen. Kon to ɗum fewndi. E wowli ɗo duuɓol fi procès. Woɓɓe inna no tawti, woɓɓe inna tawta, woɓɓe inna kaari interveni moƴƴa, kaari intervenari. Oɗo graciété, oɗo graciétake. Il a suffi d'un seul décret. Fiyo kaari inne graciam. Hoore nden non de, kon ɗo wi'a hoore nden. Pendant ce temps, question électorale mo tawata on kon ɗon sansata avenir leydi ndi. Hiɗo ŋacciti ɗum à côté, ɗum alaka wowlede. Pendant ce temps, insécurité alaka wolede. Pendant ce temps, crise économique alaka wolede. Pendant ce temps, kala ko woni intéressant alaka wolede. Kodo stratégie Trump jogi. E anglais comme be inatamo flooding. C'est dire inondugol
tellement médiaji ɗin de choses horribles, de choses apeurantes, fo weddito ɗum ɗon accita ko woni essentiel ko. Andi ɗum ɗo no wayi watuma goɗɗo tawata koyngal mum ino barmina, goɗɗo go wallinela jungo ngon taƴe. Hande kadi on mo jungo ngon barmi o taway kanko fus jaka o heɓali. On mo jungo ngon taƴi ɗon o ya goɗɗo go ino wallineɗa da nden hirse, o taway jaka kanko jungo makko taƴaka. Non ko non ɓe warrata. Mais ɗum ɗo fu no wodi piwum ko jama o yeggiti. On mo ngon jungo barmi, ko ɗum ngon jungo barminira. Ko mo barmini ngo. On mo ngon jungo taƴi, fi on ɗum ngo taƴira. Ko hombo taƴi ngo. On wallinaɗo hirsa ɗon. Hino dagi ka goɗɗo walline hirse. Ɗum ɗo alaka wowlede. Ko na wowlede, an amalu ɓe barmine. Min a yalɓe taƴan jungo ngon. An amalu ɓe taƴi jungo ngon. A yali oɗa kañum ko waraɗo. Donc hino ɗo gini hemɓe ɓen ko na waɗede. O parti ɗo hino wiyede hiɗa andi sina menen nun a wawata no existude. Oɗa kañum kadi holle sa yi oɗo mawninama hande ko paski an a jaɓali tawtugol me. Hiɗa yutiri ɗo ɓawɗo kiikalajo tawɗo fi mum aduna lanni, maɗa yutiri ɗo ɓawo goɗɗo tawɗo kanko e mo dogi kaso ngon. An kadi yeteɗa si a faala hettude maqamu ma mo joginoɗa hanki ngon. Sa yi hande ɗo ɗe punneje no immade ko paski an bantan hiki nga jaɓali wadde ko hani kon. Kono no mi warata fiyo ki bantan yi an wilitu. A aray tawta men an kadi wonta punnere. Ko ka wonɗa punne ɗo min jonnita e ma place ma o. Wonta an kadi hetta maqamu maɗa on wonta kin bantan yi. Andasi ɗon famude moƴƴa. Kowoɓe ɓen hankin. Yete si a faala hettude kowo yagal maɗa ngal. A waɗay ko mi wi kon, sina ɗum ko ɓeɓe makkin ɗinɗoɗa hankin ko ɓen men addata men wurta hoore maɗa. Kono yeggituɗe wondema, o arɗoyno wadde ɗum ɗo. Himo mari on statut, himo mari ɗum, ko ɗum woni dalil makko on simo waɗa ɗum. Ko hanuɗo wadde ɗum, himo yanana waɗugol ɗum. Ɗo ya nangu wiwgol oɗo waɗila nun ɗo oɗa, waɗuɗo on ha enen hande hiɗen galdude ɗo. Hiɗen haɓi hande ɗo, en ala hiwrondirde, en ala inindirde, en ala wallindirde. O hino wawi arde ƴogga e hoore meɗen. Voilà la question principale. Si hande no inne, leydi ndin no hetti, heydi ndin hettaki. Ɗo ya wiw leydi ndin no hetti, o no gollude, o ala no gollude. O no hani joɗade ka won ɗon. O a suɓi o. O kono laaɓiri ariri. O ko laaɓi jokki. Ko ɗum ɗo hanunoɗa landade hoore ma. Na ya nangu wiwgol menen men tawti, menen men tawtali, menen men faami, menen men faamali. Ko ɗo wonɗen e waɗude pongodirgol, wenjugol, lurrugol. Nyande fini weti wo kanko e mo ɓurtude iragol. Nyande fini weti wo mo ɓurtude maccilagol. Nyande fini weti wo mo mutade. Finen nani. Ko waɗi kon Gabon e yii. Ɓe innayi noon il y a jamais 2 sans 3. Mo Tchadon o waɗi ko waɗi kon. O wari wareteɓe. O waɗi o yeyni yeyneteɓe. O jooɗike. Hande kan non ɗen heɗi konto yaltoyta. Mo Gabon on kanko o ari. O hendi président on o naɓi mo e nokkure. O deƴƴini fi makko ɗon. O geri on parti ɗon tigi wonɓe nder ton ɓen. O manipili ɓe ha o wiɓe. Si on falaka perdude. Avantage ji ɗi marɗon ɗin. Wonton ka leydi no sifa oɗa wonir non tawte men. Laamu ngun continue e sendenge toujours continue o ñamugol ka ñamoton. O yi hande ɗo boke o yewnoton baydi ari bo ga. O yi hande boke o yiwnoton nayte ga. Na ɓeɗo fo wonno wallitade padere. He ɓeɗo ɓe wowti ɓe wawata yaade ɓe remoya. Ɓe wawata yaade ɓe golloya goɗɗum go. Kamɓe kadi ɓe wowti ko ngu laamu ɗo ɓe ɓirata. Ko wowɓe wakoti goɗɗum ɓe anda sina ɗum ɗo. Annon ɗa mari magasin. Hiɗa mari otowal. Hiɗa bari ngesa. Ɓatiɗa laamu a ñamay, a ɓataki laamu a ñamay. Ko annon ɓe woni arde hande ɗo ɓe faminanama kadi awasi a tawtali laamu ngun a wurata. Ɓe iri ɗum ɗo ɓe awi ɗum ɗo e salaji moɗon. On jaɓi wondema ngal otowal ma ngal tawata ko an soodi ngal. Dedwani ngal. Waɗani ngal kaydi. Ɗin dagiɗi e ɗin ɗi dagaki. Ɗin toñaɗi e ɗin ɗi a toñaka. Soduɗa karbiral ngal otowal.
ƴettuɗa soferjo, ƴettuɗa o marchandise mo tawata na tongaɗo, nanguɗa ngol lawol nange no yalti, ndiyan no saaƴi, wuppa ngal otowal ma ara tawa gardijo mo tawata ko an soditeni makko, koye inde maɗa wona yoɓede, o tawamo o yeetoma, sa jonnali mo levede barage otowal ma ngal feƴƴata. balɗe jeluɗe camion jeyno darna natiroje boke ɗo, gros porteur on onon tawɓe ɓen hande ko onon woni tourninde économie leydi ndin, fi o propagande maɓɓe ɗo ɓe inni darne otoje moɗon ɗe. si onon non on desidi darnalngol hoore moɗon ɗum ɗon ko gere, kono kamɓe ñande ɓe faala o darne. mi anda si tawi ɗo reeni ngayka ka gonɗon kan e muɗum, mi anda si ɗo reeni alhaali mon ɗon e muɗum. mi yewtidi e woɓɓe ɓe tawata miɗo marani giggol, miɗo marani teddungal. d'ailleurs hari ko anniversaire maɓɓe le 10 feƴƴuɗo ɗo, ɓe torilam ɓe inni ta seytin wata yennu, haysi a seytini a yennay tu yimɓe ɓen ɓe yiyata mone maɗa on, ko ɓe yiyata ɓen tawɓe ɓe yiɗama ɓen, ko ɓe yiyata sowonsinoɓe ɓen ko wonde makkari no boninedi. nani tola no yewtira men wasiyaray nandi ko men paykoye makko, nani tola ɗi min woni e wolide, keden oyno sikka ko ben amen, ka oyno sikka ko kanko ne'ata men. mi mijiti mako maɓɓe on, mi faami mo. awa si Allah jaɓi mi wakkiloto, mi arata hande kadi mi yenna, hay bonnuɗo mi arata mi yenna, mi yewtiray on non onon tigi on daron ɗum ɗo, si tawi ɗum ɗo hino hani e si hana. mi wakkiloto si Allah jaɓi, ɓay ɓeɗo ɓe hitti e am ɓen makuɓe ko maki ɗon kon. mi wakkiloto si Allah jaɓi, ngal weldigal ngal men maridi ɗon, ngal teddungal ngal ɓe joganilan ɗon, ka tawata ɗon si ɓe ndaari live ji an ɗin, ɓe gerayno men humpodirata o ɓe humpodiray an, ɓe yeetolan ka ɓe tini kon, si Allah jaɓi mi wakkiloto ɗum ɗo. sabu jikke no metti heɓugol, kono no weli ha perdugol. fiyo ɗum ɗo yoolo no weli fi ha. mi wakkitoto noon si Allah jaɓi ɗe jikke ɗe ɓe joganilan ɗo, e ɗe jikke ɗe jogani ɗo lan ɗo, si Allah jaɓi hala ɗum ɗo bonale. mi ñoggino, mi andinayi wondema UFDG fuɗɗike no wadde golle ɗen. ala jenkoko fuɗɗi yewtude ɗo, par contre wata ɓe nangu e justifiyagol. mi darali taw live maɓɓe on, kono en feƴƴino ka tawata ɗo hande ko maɓe ara ɓe justifie o ko ɓe waɗi. ça j'ai trouvé ça très gauche. ene ko mbo woni anda hande Alaji Sellu toña fi affaire o ergine, ko mbo woni anda fi ndu suudu maɓɓe ko toñe e jaggu, ko ɗum Alaji Sellu yeltitorto wala fi ɗum. ene Alaji Sellu han joni famali si ɓe faalaɓe tippinay Jupiter yeeso jama on, ko wara wola si ɓe faalaɓe imminay boobo, ɓe wowlinamo no Annabi Isa wowlirno non ka woni boobo. on boobo vidéo ji waɗe ka woni arde o jooɗo wowla o inna Alaji Sellu toña fi ndu suudu nani, Alaji Sellu toña fi o affaire ergine nani, Alaji Sellu toña fi ɗe rayje nani. si ɓe faala ɗum aray waɗa senerde ha jakay ɗum, senerde warin ko ɗum faala nande yo Alaji Sellu ar jooɗo wowla fi ɗin ronka wolde fi essentiel. sincèrement terlen ɗon mi anda kombo conseil Alaji Sellu, kono on fuɗɗike wadde erreur yiɗi. quand c'est bon, mais quand c'est mauvais, il faut l'arrêter. no mi wiri noon mi darali taw live o, kono yalte o défense, c'est dire ɗi justification ji, on est en 2025 hélas. si on jonni CNRD ndel lowre nde CNRD faala, hare tigi tigi on min mi fuɗɗoto wonde desigoy, mi wona desi, mi faalaka no wonde desi. continuer koko wonɗon e wadde ɗo e yela men très prompt. si goɗɗo dekoni yo diru fes, si goɗɗo ronki yo diru fes. ɓe tawata ɓe ronkali ɓen, ɓe tawata hula ɓen waɗi den e ɓen ɗon cippirongo. he si ko affaire popularité Alaji Sellu no mari, si ko affaire militant Alaji Sellu no mari, UFDG no mari, si ko affaire dartotoɓe hiɗen mari ɗum. kono ɓeɗo fo ko ɓe darti ko yingu yiɗo fo ko non ɗum yaltini. ando to ten komi faala wiide
nden lowre nde fokkituɗum ɗa yahe nden ɗon yeggite ko lutti kon son yaltata argol tutta ɗin ɗi tawata ko ɗin senerde hani nangol fewnɗo ala jeen woni sera ɗanani sina yaltugol tutta ka himpare yeto senerde ko heƴata ɓe noppi kon haray fanke dey sina ɗum ɗon ara dire si tawi han joni ko o mentalité ɗo jogi ɗon en haɓay goy mi wowla ɗum ɗon ko yiɗata nande kon ono militanɓe ɓen namankugol alaji sellu respect mi ari ɗo quand c'est bon kono siko ɗi live ji ɗo wonɗon e arde wowlon on n'a trop entendu he o disque ɗo woni reye on a longtemps entendu ça ko je jigawal ngal wonɗon wadde ɗum ko ɗum o faala ko yon ar nango justifiugol ko ɗum Ali Touré faala nande ko ɗum senerde faala nande on page en tournino mo min do mi faalaka nande ɗum hande kadi siko ɗum jogi ɗon siko ɗum wonɗon immade aro yewton ɗo walline fesfi affaire politique on veut pas entendre ça min on ɗo mi faalaka nande ɗum et les Guinéens ne veulent pas entendre ça koko anduɗon koko men andi koko senerde tigi andi womɓe ɓen tigi ka senerde ton yiɓe andi koye fenande ñabbande ɓe woni si vous n'avez pas du nouveau à dire sincèrement walline o sujet ɗon mi wowlito jentorelan noon hakkil kam woni e wowlde kon argol ɗo en 2025 wowlana en ɗo ko waɗuno dans les années 90 début 2000 ɗo sincèrement ça ce n'est pas quelque chose de bien kala conseilluɓe yuɓe waɗu ɗum ɗo on veut pas de ça voilà merci beaucoup